Enshranka obi biala a wotie Atirije TV. Nyame onye okese na onka ho. Ana so yede nyame asem a eye nokore na eba. Na awieye bremu no awase yama nipa ho de niam bitie. Na ma wo sum Nyankopon a wadwene anya wontanta. Ko ye nuanom bi asofo no bi kasa fa nyame asem ho a ema ye no aye wo mu se yaji Kristo adi no. Debia ma yadwene ye ntanta ema ye honia ye nye. Ana ade a mebeka safa ho ye homedadie eye sabat. Se sabat na akọ ye hye na obi kwa memre da asori ha. O kire se wo ye best chen obi a okọ kosia da asori. Na nukura mu pa ni nkwagye ye pa no. A na mrem ye wo mu a ye pa ye kura nkwagye no. Ani sabat ni twaka bia. Ana mbasa woti ase yi. Anu nti e woso obi tibi bu wabam se bia wo kosia da wo kọ no. Wafum Nyankopon ana se wabu nyame mra so ani nti no. Ono wo na asori ho a na kire se bia wo de usum kosia da nti no wonim kwa. Kire bebre ekoso na onse me no maka kire wo se me yesofo bia nyame afra me a. Me fra ne se de Kristofo nim sete na ente sa ne de amam yo nti wo yesofo na wo prichi. Na de wo ka no emma Kristo so mu ntimu a mebam ane de mo hu me sa me ba mu so me ba mu o si ana no na me de tu dwa se Nyankopon ono ani Yesu Kristo na bebre nti ahye afa me ye afiso tu ni batu mu e wo JO ATV no afa mo hu quotation se kuta afa me de kira se Yesu ono ani Nyankopon no obi ka kira me se Nyankopon ye Moses on the say oye no Onyankopon na onza usua Bible na ode obi achi na wangaza unsua de a emwa wo obi ni mo obi kira eye no kura but se kira wo a wonso fa wadwene ni onyansa onim de nyame de ama pompa ye kira won konkron na nyame mfa no mo na usu ko mo hu ni se de nipa ne ka ye no saa da tie ana anya saa na usu kura do eye saa wanya bi su kura ye de aka ho mimi preach se Nyankopon o ma Yesu eme ye Nyankopon nka ne ho wa bra ono se mi ye nyame foforo bi anka no nto ono ana be ye Yesu ani to ma Yesu ye Nyankopon obi refer me say Moses so nyame ma ne ye Nyankopon na ti ai se Moses nyame ma ne ye Nyankopon a wo ye no Israel fo nko aso but wa ma Moses to me do yo tie ni ye Moses ye Nyankopon ye say wa ye Israel wanya Israel so Nyankopon no wa ma Moses to me do yo ti Moses be ye bibi agese ye dalete no asana to me bi atimi ayade bi di ama Moses etu otimi fa Moses Nyankopon wa nyame ma ne ye yamfa nkototo Yesu Kristo Yesu Kristo dia o ma ye fra no Nyankopon tumfo se Nyankopon okuta tumi Moses tumi be na no ne dia ne message na no deliver eduru be bi Nyankopon ka je ne se wonfa poma ne nkyere abotan so na nsuo mra wodi poma no ko bom no anse Nyankopon ma ne hu se waya asoden ani dira da na me nkyere mu se Nyankopon onkofo obi a wa ma ne free will imfa ne tumi nyina ma no ada wa ma bonzam free will a wa ma ne tumi nyana bonzam de so de atia no oya se Moses anya Israel fo Nyankopon ya kire ne se wonfa poma mpo anhwa botan so de ko bom kwaje fans anu ti nani hunu ken na so wansi ho o kan nyame asem a o ma adwene no so mumie nyame onkofo obi o ma ne free will ani ti no no beginning no obabo nyawi ase no a wo hu se wani kan anya no ho asem na nza no wa hye wi ase a ebedu bra bi na be ko tia wo no a ti no di kan ya asem no to wo so no Nyankopon na afia ba ase nipa so obo ye ma me kan no kra bi nkyira Nyankopon obo nipa no nim se nipa be hwe ase o ma na mo se wode kra tra moja mu nti no hu ni se moja nko na betima pepa bone amwasa ni nipa ntama ya dai aye kama eti no di kan ya asem no to ho se duru be bi oba dane asem no ho na mama moja na timi aba ba gi yankwa afri dia bonsama hye nyame no onim ni nyina to opra ne wi ase unsia Bible ni nti no bi ka asem bia na mo aso na no na mo de na simone
na Sabbath no ai bi mu gina so de condemn omo so kwasi ada no pesa me ka kire wo so obi si wo boda ejuada kura ejuada no obeyi ado de basum Yesu Kristo Nyankopon no obedi na asem na hyade so wo obenya nkwa acha obi kura wo akọ memre da asori na wonfa asem no nya adwuma sa memre da na wo som a som di asem no so na mo fa go gina so say wo som because of Sabbath na obi som o de say kwasi ada na wabu home da mra so nti no ono de o chase wo oni nkwaje ese de tworo ne ka mumi ansua ne yo na me ka asem bi a kire wo Old Testament no covenant and law no eye Israel fo nko a unimu ame na me be ka bibi a kire wo na wo tie me dia ha me mo quotation so ha de me bia bia nsam na dia na a kire wo na mo braje oye me mo quotation se kire se ene nkwaje mu no homeda nya adwuma bu se de de ma Israel fo so mu ni homeda no ene amamufo nyame de yafra ye nyina se ye nya nkwa no homeda no enwoke ma ye biem tina so obi de Bible ni gira pam da so aprufu a kire wo se homeda hie Nyankopon ti yen ni so a ya bu nyame mu na so amesa me kire wo ni tina Yesu ba ye no Nyankopon so nam do fa Yesu so be ka kire yen amamufo a ye nya ye mfa nya nkwa anya homeda asem titieni ye Old Testament and covenant no and law no is for Israel, and a New Testament covenant and law for all men. Tiyaji we are seeing in Anquano. New Testament covenant and law, and a Jew we are seeing in Anqua. And the Old Testament covenant and law, and we are for Israel. The what I understand, I mean, children should be much more. No one is told that China can't low one here in the man watching. Ibaza mechira wo se bonsam wasanso bowura no wane manim ama Nyankopon kura ni din yirai ni emoni din po wasase so timra Nyankopon wo sha Adam ni yifu bo se obeba abaji woni nasefo nti na wo ye Nyankopon wa won twantro nti na wo se opon no na no bo boy no obepon ti oba so oba dan no ho didi pon na no ho ba no to da ya hwe ba Abraham free a nyame di yi ni se ne man Abraham na busum fie na ne ya wo no tuo ko da ta na ke ya boye Kristo di anase ye bo Nyankopon di wasase so a ke bia ga nyame ni fie ene ko be yi nipa so de chekere ne man manu oni bi oni fie a ye bo di diri wom tie ni ye ba ti wo po obi di aye ne man no ko yi Abraham free busum fie ka se on free na janchan no on kire na asase a won koso eti dem ba se wo hu ni se ye yi Abraham mo no di ni free busum fie no o ja na busua o na busua no o mu ni mu Nyankopon eti Nyankopon da ne ho di a kire Abraham ne na asefo na odo wa ma ye ma ase Israel no o mo ahwede na Abraham ni nuanom ne wo fa ase ne so anom no an waje omo wa anu nti nyame de ne ko baabi no na omo de omo da so tibusumsum mo na omo ni mu Nyankopon etimra bi ho no mo nyame de ma Abraham asefo a obaye omo se omo ye Israel ana wo hyehyɛ saa amra ne ma no ni nyina ne se nyame wa adwenpo bi se obaje wiase nyina nkwa no fiti prakopa so oje wiase nyina nkwa nyina so obai ene obenya tina wo so start baby wo start bibi na de ye nhweso na de hwehwe onu nyame akira kwan ani ti no o ma Israel ya wo man a wo hye ase ade na asam de ma Israel fo nko a se Israel fo nhwe ne nsam so hunu ade ye friend sutie o mo nhwe kwan a ya fa so anyame ne obi kasa na se nyame fo obi ne ye adwuma etina wo hwa Kristo so ma ye metaphor ya de toto Israel said ye omo ya so de anyame tia wo mo na ya so ya wo se na Nyankopon no ya so de asese na otimi ye ye enti omo ya oman no omo ya oman Israel no na omo nya ama amufo no nyame presente sa ho me da ne de ma wo mo se anifia nhyirati
omo ne amamamufo no omo so omo wo bibi ye ema special god nyame tumfo so so dia na nyame pese da omo ntam ne amamamufo na me ka no kura pa akire wo hye e ba se nyankopon oba baji amamamu nyina na so wo hye Israel say I want to atoaso no nyame ne umienu asem o tie ni ye pa Yesu ya Bible na ya momi enko deep I want to atoaso no nyame ne umienu asem o because ye ka I want to atoaso na me ne umienu asem dia adia Abraham firi busumu fie no oja busuya ho no mo so want to atoaso na wai Abraham na ye yi no anyame koye no no man no no so aja busuya bi ho no mo so musumu to mo do mo so ni want to atoaso tine nyame ka sa kire Israel wa yi ni se ne man e ma o mo ba wo mo ti wo se si abenu mi o de be ka se Israel Yesu ya je na die o ana ba ye ti be ka se Yesu ya Israel to so mi enu without that don't compare yourself say who ye Israel want to atoaso ko na me no ka se ne wo ken asefo ade wo set asefo ene me no ka se e bi wo eti wo baji nyankopon dia ana na wo ho hye Israel mu sa na tie eti sa Israel na wo ho no ana nyame no mo kɔ apam ada ne ho di kire wo mo ma mo nsɛm bi o mo nya sutie na afa ba da di sɛ nyankopon wo ho o kana sɛ ma sɛ na tie wo ye ne si ya sɛ ya ne wo ye wo na afa yi o ba se samra ne bi sɛ ya mama mufuo ebe hunu niama bi na mo de anya nkwa no o ma Yesu su baaye ti Yesu su wo de oba ya obeka ya anya de nyankopon de ma Moses mo tworo ye na o ma Israel follow Yesu su baa for apam foforo mu no ono so wo de okeka ya ma Yehu se we no so awaka no se agidi se ono nyankopon na se won kan kire ye ya ye benya nkwa tina Yesu baa wo se obi nkwa jare Jesu onam so because ya mo ono so message ti se de na Moses nyankopon ye Moses so when you Israel so nyankopon no nyame ma Moses nsam a no ade to Israel for mo di so mo so mo sie o mo tie nyankopon sa na wo ba ya mama mu ni na ba ji Yesu Kristo dia nyankopon wo de odi ma Yesu Kristo ha elo so tie na ma so ka se wo ye Israel to so mienu na no wan fa apam ayi de say sabata me shema ma ye because ye ya mama mufuo ma me ga da ti ade bi sisi ya na ade Israel no yo man o ode ne ho ana check me ne wotia bi nimu de na me nyansa mu ne de metie no eduru ba bi na ofura abro kire tam bi o mo se yada wo da ba 10 o'clock wo Ghana no na ayi ba bi 1 o'clock ni 2 o'clock America me ne wo ka say wotie mi ade asa ba bi ade ache ba bi one country 52 states no say one no nation no 52 states in America say 50 states was say no I am from one nation here United States of America no you are mind back no me no ka say ade achi baabi ade asa baabi de bi ala wo Ghana ha kura no bi ada oni Israel time onye pe ade abachi Israel mo nya Saturday ni bi kura na wo ha no ye Friday na nyem bia memne da na ye mienu say Israel for timi yo mo Saturday dim ho me da ni wie pe na ade achi wo Saturday wa wo say wo fake Saturday na wo die wo no fake Saturday original na ba mo bi adi aye dai atwam na se Saturday ni ntimi nko wiase nyina da ko me hu se ye nyina ye ba ye home a de nti na obeso wo kire se obi ni home da anaze onko Saturday asori ya oni nkwa amodi atro nkira kira nko we no mo se ade nti na me ada me bam no ko so we no enye nkwa wo se wo be kama ne confuse nipa so obi ko Saturday asori anaze obi ko Sunday asori no eno na enye nkwa o de aje nkwa ne se wo ko me da asori no churo ne sesai eno na wo de ya adwuma wo ko Sunday asori no churo ne sesai eno na de ya adwuma na nyamra hyehyɛ ma binom na ni hobia mu ma binom na wo fo so sha ebi mu kwadi so wa abra mu ka so di so a se wo Ghana bia me ka kire wo play o Saturday obi Sunday o Saturday ya ba bi Sunday se woni mu a o Friday ya ba bi Saturday ti dia ra ba sa wo kire
I had the same Makasa me ba na me highlight it. Nyame ya do mo next week mo follow me JOA TV. Where they make man tra me ban with full quotations because me proof say yes wonu ani Nyankopon na man ni kan with quotations no. Na man for di matem and say am fa me di quotation ni nyina ba ye no. Wa wo di matem bi on so woni agu. Sa da mo se wo ya me bai. Obi ba so de atia. Ana wa bon ana sua Bible. Ti say do obi ka kire am say bi sua Bible na Yesu. Na what say Moses nyame ye ni Nyankopon. Aba. Moses Nyankopon ade ma no ya certain portion o. E ye Israel fo nko a. Ano kra ya amani to me do yo. Na e Galatians ya say for man to ho. Ansa de wo hunu dia to da no wo. Ya say for man ko bon hwem no hunu dia no ane ne ho. But wo kan ba bro ne dia. O say Nyankopon tumfo. Yes Christo ya ba wo no. O ye Nyankopon tumfo. Ti Yesu ba o ye nsankyerane a na obi nyina nanim anase wonte ne bi o. Na wonte ne bi. Ono ahu de wo so ya. E kya se ono ani Nyankopon. Pasa me kire wo. Musua Bible na. Aya niam bi wo ne ya keka bi a anko ba se ye tichi ni nti ye nkyerem. Ba no nkyira se wo de bibia na de be kanta. Niam bi wo Bible ni mu a bi a na wakan na wonte ase na wonim de nti e baaye. Ti se wo tie mi a aya ma mfiti prakope. Sir, utia bibia no, ubedi atem. Na me ka kira praise Nyankopon, oma Moses. Ye Israel so Nyankopon no. Wa ma ne tumi o. A wono atimi ye de opewo. So ba bibia ye nsankyerane a, nyame na instruct no. O instruct na ansa na watimi aye. Enti utimi mfa Moses Nyankopon wa nyame ye no Israel so le fa compare Yesu Kristo. So ni mu kiro na utie mi a. Na ba this time no my adwene se niam bi wo ho a me nsoso ni nyina ne se nokura ne da di a wo pa tie wo pa jai because ye nyina yo hwe nokura no me metu ase sofo no me nkama adwene me so Bible na me kan ana me hunu de niam bi tie ana me beda na di e de sa wo fra me a maka na wonte ase a e bi ana afidie no time ne de ye adwuma nti na me anya kwan ya anya ne tenten na bi a metwa so a fra me ani de metimi no wagira fon so 1 hour 2 hours aye madwuma ma kire wo mu yie because anti na na ne ba bi wa ye twa so ya no afiso 1 na bi aba afiso 2 o sa oti ase ani ndi uti ati DJ TV a me ba kasa afa memne da ne kwosiada ho a manfo a mokọ memne da ho ne se kwosiada fo ni mpa amoma hu se sanu no o ma dwene dia na omunyi mfuru o ma dwene no mo hwe de twero ne ka na omuni so na home dade de ene na nkwaje no eni twaka na mbasa me kire wo no sabat ene na nkwaje eni twaka na mra no me ka asem bi a kire wo ama wo hunu ansana o de sai mabaso na ma be kire wade bi se wo tie mi a dia me basa me kire wo ne se the first 5 books of the Old Testament was given to Israel. Moses Genesis to Deuteronomy no. Pesa me ka kire wo. Ye di ma Israel. O ma ye Israel fo nko. Enu mu na Sabbath ni wo mu. Tie ni ye. Enti se ne ewiase nyina nso benya nkwaje dia hono ya mfa Sabbath anya dai ama amehim yebom se jwara na azu ba wo Sabbath se udi sum nyame a na otufu se ye ne kronkron se memene da na aduru krom na ya se na ya memene da na azu ba sum nyame a ye ne kronkron se ye kwasiada ana obi mu se kwasiada ne ye busum bi din ya de ato ase busum ni din na de ato awko asoro ya busum ne niama na wo ye de wonim ni se ade ache na da we ye friend Sunday se ye friend Sunday ya anu njira se ya de busum di bi na ato na se obo de busum di kura na ato anya busum na asum no wo de wo yi da bia se wo se wo de sum twa di ampo Nyankopon ko Roma fo mo ahini na gu
nti egu ya no sunsun fam no kwasi ada na mo de amada no usum wo mu anwake wo nyame anim sa wo usum busum bi da nyame agu na henie ni nyina ogu Roma fo ahini a Roma fo ni Sunday ne ana o manya Sunday kina ya se di ni de bi aka ho de ba menya so obi agi Kristo adi se osum kwasi ada na adwene wo busum bi so sa busum ne da na wo yedai wo sum ti misira mo adu mra mo mian focus won kwagye ankasa nsam no ho na wenu mu na aya ne ade abebo mo ma obi ye kwasi ada ni ana ase wodifo obi ye memene da ni ana ase wonya heaven awie na so no okọ memene da sori na adwaman akase na wobo insa na wobro saka wa no woje awudie medwene wa menti ase eti wai ebetom se Sabbath enti na okọ memene da no obi kọ kwasi ada na nya Sabbath ntia anu ne kwagye wa Sabbath no Old Testament ne de o kenkan ya aba kire onyame si odi si ho a no on pese Israelfo bebusu o but aba se obayi no onam Yesu Kristo so asa abayi afiri ho ne nyina ye be kotu mo mo se Yesu ba ye no obayi hu me da afiri ho ama mama mufo benya achafa won kwagye mu esansa memene da na ye da no ensim ye no esi ba ko na besi no na bia Israelfo nko ne hu memene da no na bia mo Ghana ni bi kura hunhunu e bia memene da ne besi no na wo ya America ni hunhunu jesa wo ade achew sa na wo afra wo de Saturday tina Israel ye wo man nyame ayi Abraham achichiri kuro bi ama ma beye nyame man ene nyame de ahyede ne se da atoso nson no onwome ti se Israel timi ya Saturday wo be no mdi nwome da na ne ya so boko so di omo do mo mfum ye o mo nya da ne clean na wo da wo amama mu no o Saturday ni sa wo di na ade achi ba bi Sunday de ne ehwe ni ye ko de Saturday na twam mesra mo ma yan focus nyame som no de ye kra be nyankwa ye sa ne ma wo mfirim na Yesu no ne nyankopon ko na Yesu nko na Kristo fo atwa ye ho ne adidi atam asebo me de ba ya amanfo de adi atam akira me de quotation ba afa de ma ye din mo ma yan hwa puni kwagye ni mu na wani mu de yia o study Bible na wo meda eni twaka wo Kristo sum ne Kristo sum Yesu ba wuji nipa nkwa se nipa fa de so mra heaven wo meda nya ntuma is there in Bible so wo so na apam dada no nya se atwa mu se wontimi fa bi nka asem ya de kire nyame tumi ba nyuma ni bi wa de ma wo mu a eni twaka wo yeso ya ni sa adwuma ni hwi ya biem sa de wo se mu hu no awurade shira onye okase no ono mu nyame ya adoma jewo next week mede nchira se homeda eni twaka bia wo Kristo suma na Yesu mimu eye Israel fo na homeda no yedai ewo ho ma wo mo na Bible ne de o kama padada ne dia e be proof a kire homeda no se ne siti anyame na woni hu agro but ye ba apanfoforo ni mu ne de ye nam Yesu Kristo so hu se se be nya da bia ye de se ya home a ye nya ne kronkron ye mom nya sa Sabbath na Israel fo di no ene ehye yen wiase nyina ntimi nyepe na time ye live no ade achi obi no na ade asa obi ba bi yakwasi ada na ba bi ya memene da ti that time na Sabbath no na ho ma Israel fo no na sha challenge na wiase nya kase ye sei ti Yesu Kristo prepare Israel fo no for obedient sutie de be ye matter for de ma ye tane na ma ye hunu de nyame wo fom na otimi de ye wo kwan of asu ni pakasha ti ni yanya prophets da Yesu mu yanya nkobisheni yanya asofo se de tete no ye no a ene na ye nyinya bi but no nam Yesu so asesa ne ma bi ade ama wiase nyina afa ye betimi ahyen na hene ye mu ta munya ne ma bi a mutimi ko fa na abesa Kristo fu adwene ene obi ti Kristo so no ye kwasi ada ne onim left and right cause obi chase wa come remember that your best or trans ya obebreka dem wo ya sofo na obeprichi na nya direct way se de nipa ne ye se obenya nkwa na ba ifa we no mu se asif se we no mu nyina kan kwa je ho de meba be proof a kire we no mu na nye nkwa
say ya ye womu de agye nkwa no ye bone gyaye de Yesu Kristo say yenye yenam Yesu Kristo so na ekwa heaven ti de Yesu Kristo aka kire yen ado se ye agye di say de Yesu Kristo aka kire yen no e yo no nyame na asoma ne no aka ye wonkwa sa na atworo ne ka na ni nyina so ye be yudi ye be kirem JOA tie me JOA what do open teachings be a bo JOA GH JOA TV GH when am dey teach you when am dey Bible kansem na ha dey me ba me preach say ya na ma highlight woni yama bi na wa dwena ba so na mo wako sua de say sofo bi sisi na dey na sofo we kan say na ma wa dwena ba Bible so ko Bible nya ba akofo ne sua na duru be bi obetu futura gu ni pani ye nyina hwehwe nkwaje ti de obi ba kan be say Kristo so mo ne de mebam because me da so ne kosi ada so de no ya che Kristofuom wa bra ni kwan se basa so obi ko me da ni a obaso o che so ye best chen obi okokosi ada de ntira o se basa na se me da fo nya me se mo kwa na ye papa wa azazi we suo cause obi a wafo wodi ka afo mo mra no so o ye o so mu nya me de se mba biem na o woka sa na si akwakoye so okokosi ada so de dia o ye so fo ye se onim ba aburu nim cause already wodi kan afom memre da no kura na kire za homeda o se yedi no kura no wodi kan afom te wodi kan afom de ade abiem na wo be kan ma obi ya memre da ni a obete asubu won ma no ko memre da so de oba na enkyerɛkyerɛ kosi ada ni kuta no nkuta bi asu ade memre da no kosi ada no sɛ amanfo adwene mentra ho me de meba ye de quotations e back kyerɛ sɛ ne homeda no eni ho ma we Christians na Israel for amamra nyame amra nyame de ma wo awon to aso ti awon to aso na Bible na eka no enye ye ni wo kan o because ye Abraham free abosomfie no wa abusua omoso awo am o ma se wo ho ne ade be yi Abraham so nyame ye no man no ono so awo na se wo ho ne ti se na wo clarify se wo ka Abraham awon to aso na ye na Yesu Kristo awo abegi na die ene ba ti because o ya Abraham asini pasa me kire to that Christ we ti me ya Abraham asini ama ne nye yi ti de Yesu so de ba ya ono so de abesu ama yen homeda ne nhye yen no sadia ya de ma Abraham no mu a Moses ba ya na asefo na homeda hye wo mo no Yesu ba ya no abema homeda ne nhye yen se woni mu a o ya sofo na so usua de a we ni mu nyina no e wo so ko Bible mu na wo hu sa na wo de nsem bi se abetu dwa Erade hira onye okese obi o tie mi biara Erade ma onye hira amen.